رہتا سخن سے نام قیامت تلک ہے ذوق، اولاد سے تو بس یہی 2 پشت 4 پشت۔ اولاد سے تو بس یہی 2 پشت 4 پشت، لیکن جب اولاد ایسی ہو جیسے ہمارے ڈاکٹر سلمان اختر جانثار اختر کے صاحبزادے، تو بات بہت دور تک جائے گی، پھر یہ اندیشہ نہیں رہے گا۔ بہت اچھا۔ جانثار اختر خود اپنی ایک بڑی شخصیت کے مالک رہے اور ان کا ورثہ ان کی اولاد میں منتقل ہوا۔ ہندوستان میں جاوید اختر ہیں، یہاں سلمان اختر ہیں، اپنی ذات میں خود ایک شخصیت اور اپنی انفرادیت کے ساتھ اور ان برکات کے ساتھ جو ان کی آغوش تھے، انہیں نصیب بھی۔ آپ کی کئی کتابیں آ گئی ہیں، کو بکو، دوسرا گھر، اور انگریزی نظموں کا مجموعہ دا ہڈن نوٹ، شاید آپ کی نگاہ سے گزری ہو۔ بہرحال وہ ایک شعر ہے کہ جو ہر بزرگ ہر باپ اپنی اولاد کے حوالے سے کہتا ہے کہ میں آج تم میں ہوں موجود، کل نہیں ہوں گا، مگر جو تم ہو تو میں ہوں سدا سلامت بھی۔ اور ظاہر ہے کہ ہر حال کا اپنا ماضی ہے، اور جس کا ماضی نہ ہو اس کا فردہ ہی کیا، دور تک خلا ہے کہیں کچھ نہیں۔ تو ہم ایک تسلسل کی کڑیاں جو ماضی سے حال اور حال سے مستقبل کی طرف جا رہی ہیں، اور اسی حوالے سے میں ڈاکٹر سلمان اختر سے عرض کروں گا کہ تشریف لائیں اور اس سلسلے میں۔ شکریہ بہت بہت۔ آج جیسا آپ نے ذکر کیا اپنے والد کی بھی یاد مجھے صبح سے تھی، اور اتفاق یہ بھی ہوا کہ میرے بھائی نے بھی مجھے فون آج صبح ممبئی سے کیا، اور کیفی صاحب بھی، جو کہ میرے والد کے پرانے دوستوں میں سے ہیں اور اب میرے رشتہ داروں میں بھی ہیں، تو ان سے بھی ملاقات ہوئی، اور آپ بھی اردو کے پرانے شاعروں میں سے ہیں، تو آپ سے بھی ایک والد کا سا رشتہ ہے۔ تو پہلے اس سے کہ میں شعر پڑھوں، آپ سے میں درخواست کروں گا کہ جب آپ کی باری آئے تو اپنی یہ غزل ضرور سنائیں کہ حیران نہ ہو یہ زہر ہے اپنی ہی کشت کا، ایک رشتہ سانپ سے بھی ہے باغ بہشت کا۔ ایک دیکھیے، شاعر جو ہیں بہت لالچی ہوتے ہیں اور مختلف بہانوں سے مائک چھوڑتے نہیں ہیں، لمبی نظم سناتے ہیں یا ترنم سے سناتے ہیں یا 4-5 سنا دیتے ہیں یا لمبی غزل سنا دیتے ہیں، مختلف بہانے ہوتے ہیں شاعروں کے۔ تو میں بھی مجبور ہوں، لیکن میں ایک بہت ریشنل بہانہ کروں گا، وہ یہ کہ میں ایک بہت چھوٹی غزل اور ایک بہت چھوٹی نظم جو ہے وہ عبداللہ صاحب کا حکم ہے، تو نظم پہلے سناؤں گا، غزل بعد میں۔ نظم کا عنوان ہے دکھ۔ نظم کا عنوان ہے دکھ۔ میری آنکھوں سے جھلکتا ہے جو دکھ، میرے لہجے سے ٹپکتا ہے جو دکھ، میرے سینے میں دھڑکتا ہے جو دکھ۔ میری آنکھوں سے جھلکتا ہے جو دکھ، میرے لہجے سے ٹپکتا ہے جو دکھ، میرے سینے میں دھڑکتا ہے جو دکھ، میری سانسوں میں دھڑکتا ہے جو دکھ۔ کون سا دکھ ہے یہ، کس بات کا دکھ ہے آخر؟ کون سا دکھ ہے یہ، کس بات کا دکھ ہے آخر؟ اور یہ کیسا عجب دکھ ہے کہ جو بانٹنا چاہے کوئی مجھ سے تو بٹتا ہی نہیں، بانٹنا چاہے کوئی مجھ سے تو بٹتا ہی نہیں، شعر و افکار کی تلوار سے کٹتا ہی نہیں، بانٹنا چاہے کوئی مجھ سے تو بٹتا ہی نہیں،
शेर व अफकार की तलवार से कटता ही नहीं, तन के आराम भरी जेब से घटता ही नहीं। क्या कहने, सुभान बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। एक गज़ल के कुछ शेर। कभी कभी मतलब की खातिर, क्या फिर कभी कभी मतलब की खातिर जान के धोखा खाना तुम। कभी कभी मतलब की खातिर जान के धोखा खाना तुम। अच्छे लोग भी हैं दुनिया में लेकिन भूल न जाना तुम। क्या कहने, कभी कभी मतलब की खातिर जान के धोखा खाना तुम। अच्छे लोग भी हैं दुनिया में लेकिन भूल न जाना तुम। आगे राह भी मुश्किल होगी और मेरा भी साथ नहीं। आगे राह भी मुश्किल होगी और मेरा भी साथ नहीं। खुद से किए वादों को भूलो, इतना मत घबराना तुम। आगे राह भी मुश्किल होगी और मेरा भी साथ नहीं। खुद से किए वादों को भूलो, इतना मत घबराना तुम। मैं अपने दिल का दरवाज़ा डरते डरते खोलूँगा। मैं अपने दिल का दरवाज़ा डरते डरते खोलूँगा। दस्तक देकर थोड़ा रुकना, फौरन लौट ना जाना तुम। मैं अपने दिल का दरवाज़ा डरते डरते खोलूँगा। दस्तक देकर थोड़ा रुकना, दस्तक देकर थोड़ा रुकना, फौरन लौट न जाना तुम। और तुम मजबूत बने रहना जब जाने का वक्त आ जाए। अच्छा है। तुम मजबूत बने रहना जब जाने का वक्त आ जाए। खुद मुझको भी कुछ ढारस देना, खुद को भी समझाना तुम। तुम मजबूत बने रहना जब जाने का वक्त आ जाए और मुझको भी कुछ ढारस देना, खुद को भी समझाना तुम। और फिर अर्ज़ है कि अच्छी चीज़ बचा कर रखना मेरी पुरानी आदत है। अच्छी चीज़ बचा कर रखना मेरी पुरानी आदत है। जब हर साथी छूट चुका हो तब मेरे काम आना तुम। अच्छी चीज़ बचा कर रखना मेरी पुरानी आदत है। जब हर साथी छूट चुका हो तब मेरे काम आना तुम। कभी कभी मतलब की खातिर जान के धोखा खाना तुम। अच्छे लोग भी हैं दुनिया में लेकिन भूल न जाना। जी चाहता है तो और कुछ एक नज़्म अब्दुल्ला साहब के ससुर ने फरमाइश की है। तो अब मेरे ससुर तो हयात नहीं है, भाई के ससुर जो हैं सदर हैं, और अब्दुल्ला साहब के ससुर ने फरमाइश की है। तो 3 ससुरों का ख्याल करके मैं बहुत अच्छा। नज़्म का उन्वान तो वैसे मैंने रखा था दूसरा घर, लेकिन अब्दुल्ला साहब के ससुर की ज़िद है कि इसका उन्वान फासले बेहतर। जी हाँ, ये नज़्म जिस शहर में भी आप रहते हैं अमेरिका में, उस शहर के बारे में, जिस शहर में भी रहते हैं वहीं के बारे में। मैं जिस बस्ती में रहता हूँ निहायत साफ बस्ती है। मैं जिस बस्ती में रहता हूँ निहायत साफ बस्ती है। बहुत से पार्क हैं बच्चों के, इसमें लगे हैं फ़ोन भी हर सू। बड़े ऊंचे दरख्तों से घिरी सड़कें कि जिनका नाम पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं होती। बड़े ऊंचे दरख्तों से घिरी सड़कें कि जिनका नाम पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं होती। बहुत मुखलिस दुकानें जिनमें सबको कर्ज मिलता है। बहुत मुखलिस दुकानें जिनमें सबको कर्ज मिलता है। दुकानों से ज़रा हटकर कुशादा घर खड़े हैं कुछ करीने से।
सड़क से मिलने में ऐसे झिझकते हैं कि जैसे बहन को भाई लगाए अपने सीने से। दुकानों से ज़रा हटकर कुशादा घर खड़े हैं कुछ करीने से, सड़क से मिलने में ऐसे झिझकते हैं कि जैसे बहन को भाई लगाए अपने सीने से। घरों में नेक आवाज़ें, हंसी चेहरे, बड़े कमरे, खिलौने ढेर से, संजीदा सोफ़े कुर्सियाँ मेज़ें। घरों में नेक आवाज़ें, हंसी चेहरे, बड़े कमरे, खिलौने ढेर से, संजीदा सोफ़े कुर्सियाँ मेज़ें, कई बिजली के नौकर और बहुत आरामदेह बिस्तर कि जिन पे सोइए तो ख्वाब अंग्रेज़ी में आते हैं। घरों में नेक आवाज़ें, हंसी चेहरे, बड़े कमरे, ये एक्चुअली बात हंसने की नहीं है, रोने की है। घरों में नेक आवाज़ें, हंसी चेहरे, बड़े कमरे, खिलौने ढेर से, संजीदा सोफ़े कुर्सियाँ मेज़ें, कई बिजली के नौकर और बहुत आरामदेह बिस्तर कि जिन पे सोइए तो ख्वाब अंग्रेज़ी में आते हैं। मैं जिस बस्ती में रहता हूँ नहायत साफ़ बस्ती है, हर एक खूबी है उसमें, हाँ फ़कत इतनी कसर है मेरे बचपन की गलियों से ये बेहद फासले पर है।